Inch'Allah, si quelqu'un il a perdu 10 euros hier le matin, Mustafa il a trouvé 10 euros à la mosquée, celui qui l'a perdu, Inch'Allah, il réclame, on va le rembourser, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا نتكلم عن عقبات الشيطان، وتوقفنا في العقبة الثالثة ألا وهي الكبائر. فالشيطان الرجيم يريد أن يدفع بالمؤمن وأن يسقطه في ارتكاب أكبر الكبائر. فذكرنا من أكبر الكبائر الشرك بالله، ثم بعده مباشرة عقوق الوالدين، ولا زلنا في هذا الموضوع الخطير. وقلنا أن عقوق الوالدين هو علامة من علامات الساعة، هو علامة وأمارة من أمارات الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل عقوق الوالدين بين لنا فضل بر الوالدين، فلذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بل ومدح رجلا يأتي من التابعين، رجل ليس بصحابي ولكن هو من التابعين، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به ولم يجلس إليه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بهذا الرجل ومدحه وقال للصحابة: من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر الله له. هذا الرجل من كبار التابعين اسمه أويس ابن عامر القرني رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل سبب مدح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه كان بارا بأمه، كانت له أم وكان يحسن إليها وكان يعاملها معاملة حسنة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: سيأتي عليكم وفود اليمن، هذا الرجل من اليمن، سيأتي عليكم وفود اليمن ليسلموا، وفيهم رجل اسمه أويس ابن عامر من مراد ثم من قرن، ذكر قبيلته قبيلة بني مراد. قال: كان مريضا بالبرص فبرأ إلا موضع درهم، له أم هو بار بها، فمن لقيه فليطلب منه أن يستغفر الله له. فدعاء هذا الرجل دعاء مستجاب. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان حاضر لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، فلما قدمت وفود اليمن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعترضهم ويسألهم: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى التقى معه، فقال له: أأنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كنت مريضا بالبرص فبرأت إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ألك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وذكر الحديث. قال: فاستغفر الله لي. فاستغفر الله لعمر بن الخطاب. هذا عمر أمير المؤمنين ومن الصحابة الكرام ومن المبشرين بالجنة، ومع ذلك لما سمع هذه البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام تواضع
وذهب ليبحث عن هذا الرجل وطلب منه أن يستغفر الله له. ونحن نعلم أن عمر أفضل منه في الدين. في شريعتنا عمر بن الخطاب أفضل من أويس، ولكن ببره لوالدته ولأمه أراد عمر بن الخطاب أن ينال هذه الدعوة المستجابة، فدعا له هذا الرجل وكان دعاؤه مستجابا. فلذلك أيها المؤمنون بر الوالدين يجعل دعاءك مستجاب. بر الوالدين يجعل دعاءك مستجاب. Inch'Allah Azza wa Jal, mes frères, toujours on parle sur les pièges de Shaitan. Shaitan, la'anahullah, il met des pièges devant le chemin du croyant. Le croyant qui a décidé de faire un repentir sincère, de retourner vers Allah Azza wa Jal, de corriger sa relation avec Allah Azza wa Jal, alors Shaitan il va essayer de l'empêcher et de l'écarter de ce chemin. Alors il va te mettre des pièges. On a parlé sur le premier piège. Il essaye de te faire tomber dans la mécréance et dans l'association. S'il n'arrive pas, il te prépare le piège de l'innovation, al-bid'ah. S'il n'arrive pas, il essaye de te faire tomber dans les grands péchés. Et on a parlé d'un grand péché qui s'appelle le mauvais comportement envers les parents. Le mauvais comportement envers les parents. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, je vais vous parler de l'autre côté, le bon comportement envers les parents. Qu'est-ce que tu gagnes si tu te comportes bien avec tes parents? Le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour, il a parlé avec ses compagnons et il a parlé de quelqu'un qui va venir après sa mort. Il dit, après ma mort, il va venir un homme de Yémen. Il va venir, cet homme-là, il a une maman et il se comporte bien avec sa mère. Si l'un parmi vous, maintenant il parle avec les compagnons, il dit, si l'un parmi vous se rencontre avec lui, qu'il lui demande de faire des du'as à sa faveur, car son dua il sera accepté par Allah Azza wa Jal. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il était présent quand le prophète alayhi salatu wa salam, il a annoncé cette information. Alors à l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, Omar ibn al-Khattab, il attend chaque groupe qui vient de Yémen vers Médine, il va leur poser la question. Est-ce qu'il y a parmi vous un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir? Ils vont dire non. Jusqu'à ce qu'il est tombé dans un groupe, il demande, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui s'appelle Uwais ibn Amir? Il dit oui, je suis là. Alors Omar ibn Khattab, il l'appelle, il lui dit, écoute, tu t'appelles Uwais? Il lui dit oui. Ton père il s'appelle Amir? Naam. Ta tribu, c'est la tribu de Mourad? Il lui dit naam. Il lui dit, tu étais malade par une maladie qui s'appelle Baras. Comment on dit Baras en français? Vous voyez la maladie de peau? J'ai oublié son nom. Ouais, la lèpre. Barakallahu fi. Il était maladie, il était touché par cette maladie. Mais il est guéri, sauf un endroit, un cercle, à peu près l'équivalent d'un dirham. Alors Omar ibn Khattab, il lui dit, t'étais touché par cette maladie et t'es guéri, il n'y a qu'un seul endroit dans ton corps qui est touché par cette maladie. L'équivalent d'un dirham. Il lui dit oui. Alors il lui dit, t'as une maman et tu te comportes bien avec elle. Il lui dit oui. Omar ibn Khattab, il lui dit, alors fais des du'as à Allah et demande à Allah de pardonner mes péchés. Demande à Allah de pardonner mes péchés. Et ce monsieur-là, il a demandé à Allah de pardonner les péchés de Omar ibn Khattab. Là, ça nous montre quoi? Regardez la valeur de Omar, il est supérieur que la valeur de cet homme-là. Omar, radiyallahu anhu, c'est le deuxième calife en islam. Omar ibn Khattab, c'est un compagnon. Celui-là, c'est pas un compagnon. Et avec tout ça, quand il a vu comment le prophète, il a parlé de cet homme-là, et comment le prophète, alayhi salatu wassalam, il a attiré l'attention des gens. Et comment le prophète, alayhi salatu wassalam,
il a honoré cet homme, il a parlé de son bon comportement envers sa maman, et le prophète il a dit, le dua de cet homme-là, il est accepté à 100%. Et ça, c'est pas pour